Se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Encerrado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la Embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número 1 de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la red. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyo resultado dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del gran hermano. Democracies, or the pseudo-democracies that we are evolving into. Wars are a result of lies. The Vietnam War and the push for US involvement was a result of the Gulf of Tonkin incident. A lie. The Iraq War famously is a result of lies. Wars in Somalia are a result of lies. The Second World War and the German invasion of Poland was a result of carefully constructed lies. That is war by media. Let us ask ourselves, of the complicit media, which is the majority of the mainstream press, what is the average death count attributed to each journalist? When we understand that wars come about as a result of lies peddled to the British public and the American public and the publics all over Europe and other countries, then who are the war criminals? It is not just leaders, it is not just soldiers, it is journalists. Journalists are war criminals. And why one might think that
should lead us to a state of despair. That the reality that is constructed around us is constructed by liars, is constructed by people who are close to those that they are meant to be policing. It should lead us also to an optimistic understanding, because if wars can be started by lies, truth can be started, peace can be started by truth. The BBC reported today that the UK Special Forces killed unarmed civilians and detainees in Afghanistan. This is good journalism. This is exactly the kind of journalism that WikiLeaks and Julian Assange did in 2010 by revealing exactly the same thing about the US military. But the difference is that Julian Assange is now in Belmarsh prison because of that, and he is facing extradition to the United States where he could face death in a US prison, and he is fighting against that extradition in the United Kingdom's courts. An event seen from one point of view gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Se le otorga un indulto a Assange. Si no lo hace, van a quedar manchados. Y ya hay que empezar con la campaña de que si lo llevan a Estados Unidos y lo condenan a pena máxima y a morir en prisión, hay que empezar la campaña de que se desmonte la Estatua de la Libertad que entregaron los franceses y que está en Nueva York. Porque ya no es símbolo de libertad. Sí, lo voy a tratar con él. Lo traté con el presidente Trump. Le mandé un escrito. ¿De qué color es esta carpeta? Verde. Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Hola. Tarde, pero pase. Bien, sigamos. En filosofía hay corrientes como el positivismo que no admiten otra realidad que no sean los hechos. Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. ¿Y usted? Roja. 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 ¿Y usted? Roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde. Y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física.
Bueno, yo me he dado cuenta de que era un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según tenía opción. Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de cada día. Somos muy sumisos y acabamos admitiendo las ideas de la mayoría. Incluso en Alemania, la gente fue capaz de creer lo que repetía una y otra vez la propaganda nazi. Ya lo decía Kant con toda su amargura. El ser humano es el único animal que necesita un amo para vivir. He set a fire in our hearts, and he inspired me to believe in myself. We build on the shoulders of the people that came before us. Ningún hombre se ha hecho a sí mismo, eso es una fantasía. Those people that have really shaped you, they never leave you. When I was a student at NYU, I was lucky enough to find a great teacher. His name was Haig Manoogian, and he spoke with such passion about cinema. En el momento que yo empecé a dirigir, conocí a Ludwig Margules, un director de teatro con el que tuve la fortuna de estudiar, y esos 3 años transformaron mi percepción de lo que era ser un director. I was fresh from San Francisco Art Institute, came to New York. I was introduced to Lawrence Weiner. I always knew I wanted to tell stories. Mr. Mackenzie, my biology teacher, he encouraged us to create a theater arts group. Lawrence would challenge me. Why are you making this? What is the purpose of it? What is the purpose of art? Me enseñó a cuestionarme siempre y a abrazar la incertidumbre como parte del proceso. He came up to me in the hallway one day and he said, "You have unlimited potential." When you're 14 and somebody tells you have unlimited potential, that's a really cool thing to hear. He set a fire in our hearts, and he inspired me to believe in myself. Y más allá de transmitir conocimiento, Ludwig me dio la confianza y sacó lo mejor de mí mismo. All of those explorations, they live on with you. His words have stayed with me forever. We build on the shoulders of the people that came before us, and then we have to pass on what we know to a new generation. Twitter has hired lawyers to sue Elon Musk and force him to complete a $44 billion takeover. The Tesla boss dropped plans for the deal on Friday. He says the social network has failed to provide information about fake accounts on its platform. In response, Twitter chairman Brett Taylor has vowed a legal fight. The firm has hired Wachtel, Lipton, Rosen and Katz to lead the effort. The same lawyers advised Musk back in 2018 when he tweeted that he had funding to take Tesla private. He never proceeded with such an offer and was sued for defrauding investors. Musk and Tesla were both fined $20 million. Now sources say Twitter will file a lawsuit against Musk in Delaware as early as this week. Legal experts say the odds are in Twitter's favour, with courts in the state setting a high bar for allowing firms to abandon deals. In such circumstances, companies often renegotiate the deal or agree compensation to avoid a long legal battle. There was no immediate comment on the latest reports from either Twitter or the law firm. Shares in the social network tumbled around 9% in the first moments of US pre-market trade on Monday. An event, seen from one point of view, gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on.